अस्सलाम वालेकुम। महर ऑर्गेनिक लैंडस्केपिंग कंपनी के प्लेटफॉर्म से हाजिर खिदमत हैं। आज का हमारा टॉपिक है होम गार्डनिंग में ईजीएस्ट वे कौन सा है और किस तरीके से हम विंटर वेजिटेबल को ग्रो कर सकते हैं। हमारी वीडियो डिटेल से देखें, एंड तक देखें और लास्ट पे आपको बताएंगे कि विंटर में कौन कौन सी सब्जियां जल्द हम ग्रो कर सकते हैं, उसका कंप्लीट प्रोसीजर आपसे शेयर करेंगे। और एक चीज़ और जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन रखती है वो ये कि आप लास्ट हमारी एक वीडियो है जिसमें हमने डिटेल से बताया है कि होम गार्डनिंग के लिए आपको कौन कौन से इक्विपमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, जो कि आप जब भी होम गार्डनिंग स्टार्ट करने लगेंगे बीइंग अ बिगनर तो आपके पास होना मस्ट है। अभी सबसे पहले आपके पास मट्टी रिक्वायर्ड है। मट्टी आप जो है, अगर तो आप गांव से रेलिवेंट हैं, गांव से अच्छी मट्टी जिसे बल भी कहते हैं वो लें, जिसके अंदर मतलब ज़रख़ेज़ ज़मीन की मट्टी होती है। और साथ आप इसके अंदर डीकम्पोस्ट ऐड करें। डीकम्पोस्ट खाद अगर तो गांव से आप लेके आ सकते हैं, वरना पत्तों की डीकम्पोस्ट होती है, या अपनी जितने घर में फ्रूट एंड वेजिटेबल के छिलके होते हैं उनको ड्राई करके भी डीकम्पोस्ट तैयार कर सकते हैं। इससे पहले हमने लास्ट ईयर एक वीडियो बनाई थी जिसमें डिटेल हमने डीकम्पोस्ट घर में तैयार करने का तरीका आप दोस्तों से शेयर किया हुआ था। इस तरीके से मेरे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह छत काफ़ी बड़ी है, तो हमने नीचे कंक्रीट करने के बाद ये एक मट्टी की लेयर बिछा दी, और जिस तरीके से खेतों में ये खेलियाँ तैयार की जाती है इसी तरीके से हमने छत पे खेलें बनाई हैं। अब इस तरह इसको नरम किया जाएगा, क्योंकि लास्ट ईयर भी हमने यहाँ पे विंटर वेजिटेबल्स ग्रो की थी और आप लोगों के लिए वीडियोस भी शेयर की थी। अब वहाँ पे ही हमने इसी मट्टी को हम नरम करके इसको प्रिपेयर कर रहे हैं। इसके अंदर डीकम्पोस्ट ऐड करेंगे ताकि ये फर्दर ज़रख़ेज़ हो और इसकी ग्रो और बेहतर ज़्यादा हो वेजिटेबल्स की। तो इस तरीके से आपने अपनी जितनी आपके पास मट्टी है उसको नरम करना है। अगर आपके पास इस तरह की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, आपके पास एरिया कम है, तो आप वहाँ पे पॉट्स के अंदर आपके पास टूटे हुए बर्तन हैं, आपके पास गमलाज हैं, आपके पास क्यारियाँ हैं, आपके पास कुछ टायर हैं, टायर्स के अंदर भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। टूटे हुए पाइप्स हैं उनके अंदर आप ग्रो कर सकते हैं। इवन कि आपके पास कोई टैंकी पड़ी हुई है उसको कट करके उसके अंदर आप अच्छे तरीके से मट्टी डाल के वेजिटेबल्स होम गार्डनिंग की काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें आप जो घर की बेसिक रिक्वायरमेंट है वो आप ग्रो कर सकते हैं। तो इस होम गार्डनिंग का पर्पज़ ही यही है। जिस तरह हम केमिकल्स वाली या दूसरी वेजिटेबल बाज़ार से लेते हैं जो मुज़र सेहत भी होती हैं, खादें लगी होती हैं, तो बेस्ट वे यही है कि आप घर में ऑर्गेनिक मेथड के तहत वेजिटेबल्स को ग्रो करें। तो उसका कंप्लीट मेथड, कंप्लीट तरीका महर ऑर्गेनिक के इस चैनल पे आप को बताएंगे कि हम किस तरीके से ऑर्गेनिक वेजिटेबल ग्रो कर सकते हैं। तो हमारी वीडियो डिटेल से एंड तक देखें। आगे हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन सी वेजिटेबल्स आपको नर्सरियों से भी मिल सकती हैं जिनकी पनीरियाँ अवेलेबल हैं, ताकि आपको ग्रो करने में आसानी हो। तो अभी हम कुछ ऐसी सब्ज़ियाँ हैं जो हम अपने नर्सरी से लेके आए हैं। ये मिर्च है, ग्रीन चिली, इसको इस तरीके से आपने जब पॉट से निकालना है, जो अगर आपके पास पनीरी है तो इस तरीके से आप इन पॉट्स के अंदर या इस ज़मीन के अंदर आप लगा देंगे, और ये
پوٹ میں جب بھی پنیری کو نکالنا ہے تو 1 بائی 1 یعنی کہ اس کے اندر باریک باریک اور سافٹ سے پودے ہوتے ہیں تو اس کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہوتا ہے کہ وہ ٹوٹے نہ. اس کی جڑ کو اس کی روٹس کو آپ پکڑ کے آہستگی سے زمین کے اندر ایسے ہول کے اندر آپ اس کو پش کریں گے اور دیکھیں گے کہ وہ پراپر زمین کے اندر فکس ہو گئے ہوئے ہیں. تو اس طرح ہم زمین کے اندر لگا دیں گے. اگر آپ کے پاس پوٹ اویلیبل ہیں تو پوٹس کے اندر لگا دیں گے. اگر آپ کے پاس کیاریاں ہیں تو کیاریوں کے اندر لگا دیں گے. تو یہ جتنی بھی سبزیاں ہیں جو ونٹر میں اویلیبل ہیں وہ ساری ہم ڈیٹیل سے آپ کو بتا رہے ہیں. ہم ابھی اس میں یہ جو ہے بند گوبھی ہے، بند گوبھی کی ہم نے ایک ایریاز ڈیسائیڈ کیے ہوئے ہیں کہ ایک سائڈ پہ مرچ لگ گئی، بند گوبھی ہے، پھر پھول گوبھی ہے، آگے ٹماٹر ہے، ٹماٹر لگا دیں گے. پھر ہمارے پاس سلاد پتہ ہے. کچھ ایریاز میں ہم نے بیج والے ویجیٹیبلز ہیں جو نرسریوں پہ آپ کو جن کے پوٹس یا سیڈلنگ نہیں ملتی تو اس کے لیے آپ کو بیج ہی لگانا پڑتے ہیں. وہ ان میں سے سر فہرست ہے جیسے بھنڈی ہے، مونگرے ہیں جو کہ سبزیوں کی سردیوں کی سب سے بیسٹ ویجیٹیبل کنسیڈر ہوتی ہے کیونکہ مجھے خود بہت زیادہ پسند ہے. مونگرے گوشت بنا ہو تو کیا بات ہے، اور ویسے بھی بہت لذیذ اور ٹیسٹی بنتے ہیں. تو اس طریقے سے آپ اپنے گھر میں آسانی کے ساتھ ہوم گارڈننگ کر سکتے ہیں. اگر کسی کو کسی قسم کی بھی انفارمیشن ریکوائرڈ ہو تو ہمارے چینل میں کمنٹس کر سکتے ہیں. ہم ساتھ ساتھ قہوے کا مزہ لے رہے ہیں. تو آپ بھی اس پروفیشن کو یا اس کو انٹرٹینمنٹ کے لیے ریفریشمنٹ کے طور پہ ہوم گارڈننگ کریں. بہت مزے کا کام ہے. ایک مارننگ میں آپ صبح اٹھیں، نماز پڑھیں، اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو تہجد ادا کریں. اس کے بعد آپ نماز پڑھنے کے بعد اپنے چھت کو بہترین صاف کریں اور وہاں پہ ڈیفرنٹ پاٹس ایک دو ڈیلی بیسز پہ لا کے رکھیں اور تھوڑی تھوڑی مٹی ایڈ کرتے جائیں. تو آپ دیکھیں گے کہ ودن 1 منتھ آپ اپنے گھر میں اپنی چھت پہ ایک بہت خوبصورت اور اچھی ہوم گارڈننگ کر لیں گے. تو اسی میتھڈ کے تحت یہ نہیں ہے کہ ایک ہی دم اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو ایک ہی دفعہ لیں، ادروائز آہستہ آہستہ تھوڑے تھوڑے کر کے آپ پاٹس لیتے ہیں اور ان کو اس میں ہوم گارڈننگ میں یہ بھی ہے کہ آپ فلاورز والے پلانٹس بھی لا سکتے ہیں. انڈور آؤٹ ڈور سارے پلانٹس اپنی چھت پہ فکس کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، ہماری آنے والی ویڈیو کا انتظار کریں. انشاءاللہ آپ کے لیے بیسٹ ہوم گارڈننگ سے ریلیونٹ ویڈیوز ہم لے کے آتے رہیں گے.